سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلته نلوم سولس مشات 24 مغابيت 2026 نابستدالو زينا بزعوا وق إيران إسرائيل أمريكان قرابت هاجرات إيران زلوا حدش تم عبالتاتن بزعوا ودبات إرتراز وصحابريتان زبلون قال إن زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا تكاتلونا بخبرنا عدمكم وق إيران إسرائيل أمريكان قرابت هاجراتن بزحية لملكو أبز قصللو إيران محمد باقر زول قادر حدش صحافل على بيت مخر هاجر أو دحنت جيرا كم شومتو كابتا هاجر استرخب مجلستات كحبرن كارلو أبوليتيكا قوامات هاجر قلتف متخاء تكايد كم زلاون يحبر الله أب إيران لعلبوتا كم زنبرو زحبر على رجانة بمتقعة إسرائيل كم استقتله دحر مجلسون نتأزيو أقداسه نايسة تابوتو من كم زتكو أزار أبو خوينو مسنحو نايتهاجر من جتات كجلسو صنيحهم يوم إيران أزازة حالة وصورة نبر محمد باقر زول قادر كلمين استقتله على رجانة متكا حدش حلافل على بايتو هاجر أود حنات كيرو كم سيمتو منكساو تلفزيون تهاجر دحر محبارو ناي إسرائيل وجنات زحدش مرحه أسر نايت زموتا كسعب كم زخوانة يتنقق الله أبتا إسلامايت ريبابليك حيال مرحن أبقودا يدحنت إيران أبقدمي زتكسب زنبرا لارجانا أبز حلفة سامون إسرائيل أبز كايرتو متقعات دحر مماتو نت حقوافا متكا أزار أبر استفتيرو مقنايون يحبار ناي إسرائيل متقعات أبقن سلا مرحتي إيران زدهابا مخوانو زحبرو ناي تهاجر منشتات حيلتا إسرائيل حجوون نا إيران مرحتي أمهرام عبيت سراحت كفتصمو كم زخلو كجلسون كارلو نا إيران منغستاب زوصو حبريتاغن أب إيران زلو مرحته ما انتزبومن مريتوم زوركم مخانا بمحبار أب تاغر ناي متخاص أقم كم زي لافليتا إيران ناي حرموز مصابو دحرم عصاوا كوينات إيران كابو تهدراو كوينات نابقو طباو كوينات كم تساقاقر كحبرو صنحو منشتات أمونغ إسرائيل أمريكاون ناي مدبات فللي كفتار كم زخالة حبيرو مالو أمريكا أب إيران كتكايدو زفتنت متقعتات سعبينو بقبو كم زي قمتتو أب زحبرو لزلو جزي ناي موسادن CIA مصنعتات أب قدا إيران دخو منبارون يقلص بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب قدا إيران أمريكيتو مس إيران تسفاز زبزتي كايد كم زلو كقلة زقاني يخوينو مس إيران زكايد زتا جدن كم زي كونا دحر محبارون سابساباتي نقرو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس إيران سبح سمع كبز صحيح اللي أي كألنا موسان زتي قصل كم زلو كان تحبره أبز أوان زي إيران بكل مداتك على كم زلا قليس الله ناي إيران حيلتات مس أمريكا زتي كايد كم زلو بمنساق أفنيا بايتو إيران كم زعينة بهالاتات ناي حسو زينا مخوانون نفاينا نساو متعراي نعداقاتات ندان مقويصار زتام هذا حسوت مخوانون وسيخو قاليس الله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمانغو أمريكان إيرانن زاتا يكاد كم زلو تزامد مرقع كسعب كم زخوانه كحبر كوانتا صنحه حلقات ازاز أمريكا مسائلاتن سبل بونفرتن إيران أب حدليته نهاجرات وشمت عرب زخوانه بحرين سعود عربن كويتن متقعنون تقاليسو حورات مريت عرب نا إيران حيلتات بحرين زفتصمو حدقنيا متقعتات قدم حجي كابستخايدو تأففت مخانه بمجلس نتوم حيلتات بحرين بزفتصمو متقعته ني إيران كونينا كم زلا حبيرا منيسر وصا غداي حبرات مريت عرب ابزوصو مغلصي اتمت قعته مسعوتو حيلتات مريت عرب زسرح موروكو سيفلا كونتراكتر كم استقتلون كحبرن كالو إيران وكينات ماكل مبرا نابزخف املكون مبصح كله تقطق فتنتات تكايد كم زلا حبيرا إذا بإمارات وصا مجلس وسيخون حامشتا أبالات منيسر مكلخال إمارات عرب كم أون بركز زبالو وتهدرات بحرين كم زقوصالو كجلسن كالو أتم بإيران تدرار متقعتا زوردن زلو ناي فارس هاجرات ملس متقعتا كفتصم مس جمرا اتخبابه نافصم دماو كوينات كغير كم زخل قاليص الله ناي وشمت عرب هاجرات اب كوينات انترفو عنوات كال فايدا كم زيلا زردا مخوانن زحبرو ناي تهاجر صبصاباتون إيران اب لعل كتماتات إماريزا كايدتون تكايدو زلا متقعتات يوت بزحات يقسلن يقتلن كم زلو بمحبار اتن هاجرات لب عبيان نتتعفاف كونتات عزابا كم زلوا يقلصو ناي إمارات منيستر نت مجلس ذهبا اتفصامه مغاسلو لاونت بحرين مخانون كحبرن كارلو نصوتا زوبا سغا زفتر مخانون كحبرن كارلو إيران نتخبابه نابزي ودا كوينات كتاتو تفتن كم زلاون يخصص اما اكلاي مبرا زي ودا كوينات كتساور سلام كيبلت تحدر زلا إيران زي كونات إسرائيل مخانا زحبرونا إيران ميداتات بوغانوم إسرائيل كوينات إيران زجمرت أبرئ سم مخانا
በተርእሰ ሓያላን ዝኾነት ኣሜሪካ ጀሚራ ኣብቲ ኩናት ኩለን ሃገራት ኢድ ክህልወን ትፅዕር ከም ዘላወን እተን ሚድያታት ይሕብሩ። እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጎብለል ኮይና ክትወፅእ ኢራን ከባቢኣን ክሕመስ ከም ዘለዎ ዝገልጹ ወገናት ነተን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምስራኤል ዝዳረገ ሓይልታት ኢራን ቱርክን ስዑድ ዓረብን ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ኣሳቲፍካ ላዕለዋይ ሒድካ ናይ ምውፃእ ፈተነ እውን ተካይድ ከም ዘላ ይንገር። ልዕሊ 20 ሃገራት ኣብ ኩናት ኢራን ክሳተፋ ብናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ሓይልታት ድፊት ክግበረለን ፀንሐ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ምኽፋት መጻወ ሕርሙዝ እተን ሃገራት ክሳተፋ ድልውነተን ኣረጋጊፀን ከም ዘለዋ እውን ናይ ኣሜሪካን እስራኤል መግለጽታት ከምልክት ፀኒሑ እዩ። ኣብ ኩናት ኢራን ጸላዊ ተራ ክጻወታ ዝኽእላ ናይ ሩስያን ቻይናን መንግስታት ኣብቲ መጥቃዕትታት ንጹር መግለፂ እኳ እንተዘይሃባ ቻይና መጻወ ሕርሙዝ ክኸፈት ወሳኒ ምዃኑ ምግላጻ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሩስያ ወገናት ኢራን ዘለዎ ሓደገኛ ኣጽዋር ብምግላጽ ንናይ ኣሜሪካን እስራኤል ሓይልታት የጥንቅቑ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ። ኢራን ኣሜሪካ ትኹን እስራኤል ዘየጥቅዑ ኣዝዩ ሓደገኛ ሚሳኤል ሒዛ ከም ዘላ እውን ዝግለጽ ክኸውን እንከሎ ናይ ኢራን መልሲ ምጥቃዕቲ ዓናዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ሩስያ ተጥንቅቓላ። ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ሓይልታት መተሓሳሰብ ዘቕረበት ሩስያ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ መደበራት ጸዓት ኢራን ደብዳብ ምስ ዘካየዳ ኢራን ጎራብቲ ሃገራት ፈጺሙ ዝድምስስ መጥቃዕቲ ክትፍኑ ከም ትኽእል ገሊጾም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትድሮ ናይ ኩናት ሃዋህው ተላሚዱ ዘሎ ህዝቢ ኢራን መሰረታዊ ጸገም ክፈጥር ከም ዘይኮነ ብኣንጻሩ ኣብ ልዕሊ ጎራብቲ ሃገራት ዝካየድ መጥቃዕቲ ንህዝቢ ናይተን ኤሚሬትን ስዑድ ዓረብን ዝርከበን ስልጡናት ሃገራት ኣብ ከቢድ ጸገም ከሽመሞ ምዃኑ ጸብጻባት ናይቲ ዞባ ይገልጹ። ኢራናውያን ናብ ናይ ኩናት ሃዋህው ድሕሪ ምእታዎም ሓድሽን ከርፍሓን ህይወት ክነብሩ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዝገልጹ ናይቲ ሃገር ሚድያታት ካብ 31 ኣውራጃታት ኢራን ዳርጋ 28 ብእስራኤልን ኣሜሪካን ከም ዝተሃረባን ክሳብ ሎሚ እውን ዋና ከተማ ቴሄራን ኣረዳ መጥቃዕቲ ምዃና ምዕራባዊ ወገን ናይታ ከተማ እውን ኣብ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ ማእከላይ ቴሄራን እውን ኣብ ሓደ ለይቲ ዝተፈጸመ ሰፊሕ ፍንጀራ ክስማዕ እንከሎ ምዕራባዊ ክፋል ርእሰ ከተማ ሃገር እውን ሓድሽ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖ ተገሊጹሎ። ኣብ ከባቢ ኢስፋሃን ኢራን እውን መጥቃዕቲ ኣየር ክካየድ እንከሎ እቲ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኢራን ኣብ ትርከብ ታብሪዝ ዝተፈጸመ ኮይኑ በቲ መጥቃዕቲ 9 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን ሎሚ ዝወፀ ሓበሬታ ይገልጽ። ናይ ኢራን ኩናት ብሰላማዊ ኣገባብ ንምዛም ብዙሕ ፈተነታት ይካየድ ከም ዘሎ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ ፓኪስታን ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ እውን እታ ሃገር ናይ ኣሜሪካን ኢራን ወገናት ከተአንገድ ድልውቲ ከም ዘላ ገሊጻ ኣላ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ምትእምማን ክፍጠር ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ዝሕብሩ ዘለዉ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ኢራን ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰላም ዘተ ከም ዘይተኣምነሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ግዜ ዘተ እንከለዉ መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፈተ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካቲዝ ኣካል ናይቲ ኣንጻር ሂዝቦላ ዝግበር ወፍሪ እቲ ሰራዊት ሰፊሕ ክፋል ደቡባዊ ሊባኖስ ክቋፀሮ ምዃኑ ሓቢሩ ዝነበረ ኮይኑ ሎሚ ሰፊሕ ክፋል ሊባኖስ ከም ዝተቋፀረ ገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ግዜያዊ ስምምዕ ከም ዘይትደሊ ገሊጻ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ኢራን ኣባስ ኣርጋቻ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ኩሎም መዳዊ ተኽሲ ደው ምባል እምበር ግዜያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ከም ዘይትደሊ ገሊጹ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ሃገር ነዚ ገለጸ ምስ ቻይናዊ መዝንኡ ዋንግ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ኣርጋቻ ኢራን ንኩሎም መዳዊ ምቁራጽ ተኽሲ ድልውትያ ግዜያዊ ግን ክኸውን የብሉን ዝበለ ኮይኑ ንመላእ ዓለም ዘተሓሳስብ መጻወ ሕርሙዝ ብዘይካ ንጸላእታ ንኹሉ ክፉት ምዃኑ ገሊጹ። ዓበይቲ ወደባት ኤርትራ ነብሰን ክከላኸላ ዘኽእለን ስራሕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዓበይቲ ወደባት ኤርትራ ባፅዕን ዓሰብን ገዛ ነብሰን ንምክልኻል ሓድሽ መደባት የውፅኣ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሰበልቦ ነፈርትን ድሮናትን መጥቃዕትታት ኣዝዩ ልሉይ ኮይኑሉ ዘለዎ ዘመን ናይ ኤርትራ ወደባት ምዕቡል ኣጽዋራት ንምምካት ዘኽእለን ሓይሊ የድልባ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘንጽሮ ኤሌክትሪካዊ ስርዓታት ስለያ ዘጠቃልል ናይ ምዕቡላት ባትሪታት ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ዝተኣሳሰር ሚሳኤላትን ኣካል ናይቲ ምክልኻል ዕዮታት ኮይኑ ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ይሕበር። ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ልዕሊ 400,000 ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነብሩ ገሊጹ። ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ምስ ቴሌቪዥን ቃና ኣብ ዘካየዱ ሰፊሕ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ምዕባለ ኢትዮጵያን ምዕባለ ከተማታት ኢትዮጵያ ሰፊሕ መግለፂ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ መግለፂኡ ልዕሊ 400,000 ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነብሩን ኢትዮጵያ ንልዕሊ 400,000 ኤርትራውያን መንበረ ከም ዝኾነት ገሊጹ። ኢትዮጵያ ውብ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ጥንታዊት ታላቅ ሀገር ናት። ሲቪሊቲ
ፈጠሩ ከሚባሉ ሀገራት ውስጥ አንዷ ናት። ለምሳሌ በአፍሪካ ውስጥ ብቸኛው የራሱ አልፋቤት ያለው ሀገር ኢትዮጵያ ነው። አሁን ሊቀልብህ ይችላል። ሀብቱ ሲመጣ ግን ትልቅ ታሪክ ነው። በአፍሪካ ውስጥ ብቸኛ ያልተገዛ ሀገር ነው። አሁን ሊቀልብህ ይችላል። ሀብቱ ሲመጣ ግን እንዴት ታላቅ ሀገር ነው የሚያስብል ነው። የሰው ልጅ መገኛ ቡናን ለዓለም የሰጠች ሀገር ናት። ቡናን የሚያክል ይሄ ሁሉ ቢሊየን ጠዋት የሚተረማመስበትን ነገር የፈጠረች እና የሰጠች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ተቀባይ ብቻ አይደለችም። ጤፍ የሚባል ነገር አምርታ ምግብ መሆን እንደሚችል ያሳየች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። እንሰት የሚባል ምግብ ኢትዮጵያ የፈጠረችበት ልክ ብዙ ሀገር እኮ አያውቀውም፣ አልፈጠረውም። እኛ ተቀባይ ብቻ አይደለንም፣ ለዓለም ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚያስችል ብቃት ያለን ህዝቦች ነን። በአፍሪካ ውስጥ the second biggest population ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በዓለም 10ኛው ፖፑሌሽን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከ1 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ ነው ስፋታችን። ትልቅ ሀገር ነው። እዚህ ውስጥ ተፈጥሮ ሀብት አለ። እዚህ ውስጥ አስደማሚ ጭንቅላቶች አሉ። እዚህ ውስጥ ትንሽ ቢነካካና ቢሰራ ብዙ ነገር ሊሰብ የሚችል አቅም አለ። ይሄንን ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ ፍላጎት አሁን እንዲሳካልን በምናስባቸው ጉዳዮች ሳይሆን ትንሽ 10-15 ዓመት አርቀን እያየና እያሰብን በትብብር ከገነባን ለብዙዎች ብርቅ፣ ለብዙዎች መጠለያ፣ ለብዙዎች መሸሸጊያ የምትሆን ሀገር ናት። ዛሬ ከ1.3 ሚሊዮን ያላነሰ ስደተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ከሲሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰደዱ አሉ። ከየመን የተሰደዱ አሉ። ከኢራቅ የተሰደዱ አሉ። እዚህ ሰፈር ብቻ አይደለም ስደቱ ያለው። ከብሩንዲ የተሰደዱ አሉ። ከዲአርሲ የተሰደዱ ከብዙ ሀገር ይመጡ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከ400 ሺህ በላይ ኤርትራውያን አሉ። ከ400 ሺህ በላይ ለ400 ሺህ ኤርትራውያን ቤት የሆነች ሀገር ናት። ይህንን ሀገር በወግና በስርዓት መገንባት ከቻን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አርያ መሆን የሚችል ለሌሎች የሚተርፍ አድርጎ መስራት ይቻላል። የሰው ልጅ የተሰጠው ሲዝን ውስን ነው። 70-80 ነው። ማናችንም ስልጣን ስላለን፣ ገንዘብ ስላለን፣ ዕውቀት ስላለን ያንን ልናሻግረው አንችልም። የተወሰነ ነው፣ ያልቃል። ያንን ሲዝን ግን ፕሮፐርሊ መስራትና ለልጆች የሚታወስ የሚጠቅም ነገር ማድረግ አለብን። ልጆቻችን እያሰብን ማንገነባት ሀገር፣ ልጆቻችን እያሰብን ማንገነባት ከተማ ለኔ ብቻ ስለሆነ ብዙ ርቀት አትጓዝምና እኔ ያለኝ ተስፋ በኢትዮጵያ በሁሉም መስክ አስተማማኝ ፋውንዴሽን ጥለን እናልፋለን። በፖለቲካውም፣ በኢኮኖሚውም፣ በዲፕሎማሲውም፣ በወታደራዊ አቅሙም ለትውልድ አስቻይ የሆነ ፋውንዴሽን ጥለን እናልፋለን። ይሄ ነገር እንዳይሳካ የሚፍጨረጨሩ ኃይሎች ኖሩ ይችላሉ። ሊያደናቅፉ የሚሞክሩ ኃይሎች ኖሩ ይችላሉ። ሁሉም ሀገር እንቅፋት ነበረበት። እኛ እንቅፋቶቻችን እያነሳን እንቅፋቶቻችን ከመንገዳችን እያስወገድን ያሰብነውን ነገር ለማሳካት በተሰጠን ሲዝን ያቀድነውን ነገር ለማሳካት ቀን ከሌት እንተጋለን። ልጆቻችን ደግሞ ይቀጥላሉ። ኢትዮጵያ በ10-20 ዓመት ጊዜ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ስመጥር ሀገር እንድትሆን አስቻይ መሰረት ከጣልን በኋላ ለ100 ዓመታት የሚዘልቅ ብልጽግና ሊያረጋግጥ የሚችል ስራ ከዚች ሀገር ወጥቶ ድፍን አፍሪካን ሊያዳርስ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ ድንቅ መሆኗን፣ ታሪክ ጠገም መሆኗን፣ ሀብታም መሆኗን በንግግር ሳይሆን በተግባር ገልጠን የምናሳይበት ሲዝን ደግሞ አሁን ነው። ትላልቅ ግድቦች እየገነባን እየተሳካልን፣ መዳበሪያ ፕላንት እየሰራን፣ ነዳጅና ጋዝ ላይ በጣም አስደማሚ ስራ እየሰራን፣ በግብርናው ኢምፕሬሲቭ ስራ እየሰራን፣ ኢንዱስትሪ የተነቃቃ፣ ከተሞች የተነቃቁ ያሉበት አስደማሚ ሲዝን ነው። ኢኮኖሚያችን በሁሉም መስክ በዓለም ላይ እንደዚህ ብለህ በጣት ቁጥር ፈጣን እድገት ካላቸው ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ይሄ ይቀጥላል።